Chitka, chitka, chitka. जुदो जुदो दाबियातेर भारत जाकात माजी पारगाना महल पाहटा खन पश्चिम बांगला पनत रेया जेला करे डीएम डेपुटेशन सापड़ावलेन ताहेकाना दाबी को मुद्रे ताहेकाना भुआ एसटी सार्टिफिकेट लगन बातिल हुयुमा प्राइमारी खुना जेगेट बिरदागाड़ हाबिज नापायते अलोक पढ़ाव रेया बंदेज हुयुमा आदिवासी एलेका को पंचम तपसिल आवतारे सेलेद हुयुमा बीरबुरु अइदार 2003 लगन कामी रे जवामा सावते आजोदिया रेया ठुड़गा प्रोजेक्ट सावते बीरभूम रेया पाँचामी एलेका रे कोयला खदान प्रकल्प बातिलोमा डेपुटेशन दमेल दमेल सान्ताड़ हपन को जारा लेना। चलो एनखान बांकुड़ा जिला डीएम ऑफिस रे डेपुटेशन रे आमी झलक बन नेल लगे আমাদের মধ্যে একটা আশার আলো একটা আনন্দ আমরা পেয়েছিলাম। কি পেয়েছিলাম? যে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী আমাদের কাছে তো রিপোর্ট আছে ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা ওনারা আমাদের ধর্ম কোড যাতে আমরা পাই তার জন্য ওনারা দিল্লিতে লিখে পাঠালেন। আমরা তখনই জানি আইনগতভাবে আমাদেরকে সেই জায়গায় ভুল বুঝে সেই সময়কালীন থেকে বৈতরণী পার হয়ে এলেন। তো বন্ধু এই ভারতবর্ষের যদি আমরা আদিম মানুষ হই এই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচার তাও আদিম। আপনারা বাইরের থেকে যারা এলেন এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের মাথার উপরে বসে আছেন এবং সুকৌশলে আদিবাসীদের উপর যে শোষণ বঞ্চনা যেটা চালিয়ে যাচ্ছেন ভাবুন তো এই গণতান্ত্রিক দেশে ভারতবর্ষের সংবিধান কি মেনে আমরা কি বারে বারে আপনাদের দুয়ারে এসে আমরা কি হাত জোড় করে ভিক্ষে চাইব? ভেবে রাখুন এই সমস্ত পুঞ্জীভূত ক্ষোভগুলো একদিন বারুদের আকারে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। ধর্ম সম্পর্কে আমরা বললাম। আমাদের কাছে প্রশ্ন, আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন ভারতবর্ষের আদিবাসীরা তারা প্রত্যেকে প্রকৃতির পূজারী। তাদের বেশিরভাগ ধর্মীয় স্থান সেটা ফরেস্ট ল্যান্ডের উপরে অর্থাৎ বনভূমির উপরে এবং কোনো না কোনো বৃক্ষতলে। আমরা কি চেয়েছিলাম? ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল তামাম আদিবাসীদের পক্ষ থেকে কি দাবি জানিয়েছিল? যে অন্ততপক্ষে আমাদের ধর্মীয় স্থান সেটাকে পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। অর্থাৎ राष्ट्रपति बाछनाव रे झारखंड पनत रेन मुख्यमंत्री ठेन खन जहां सपोर्ट तेगे खुलासा खबर बांग जामकाना। राष्ट्रपति बाछनाव रे झारखंड पनत भाजपा एसटी मोर्चा दो एनडीए प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू सपोर्टे लगी क्षमता रे मेनाय झारखंड मुक्ति मोर्चा दल ठेने नेहरआ एसटी मोर्चा रेन कमिया को पनत रेन जतो आदिवासी संगठन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ठेन चिठी तालाते को बड़ाई चोया जे राष्ट्रपति बाछनाव रे द्रौपदी मुर्मू के जाते को सपोर्ट एमा एसटी मोर्चा रेन लीडर समीर ओरा लई कदा झारखंड पनत रे जतो आदिवासी ग्राम सभा खन मारांग मंत्री और बीजेपी पार्षद जेपी नड्डा सारा साकाम को चालाकिना नते ओडिशा रेन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज मंत्री माडेरेन एमएलए छाड़ा कातेन हो विरोधी एमएलए कोटेन हो द्रौपदी मुर्मू भोट एमाय लगित एनेहर काना पार्लामेंट 9 जुलाई हिलो उनी तो निर्दल एमएलए श्री मकर आनंद मुदुली साव रपड़कते द्रौपदी मुर्मू सपोर्ट रे कथाय लई कदा मुदुली बाबू आप जाने छी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की स्वाभिमान बनेगी। आदिवासी हैं, महिला हैं, आपको मालूम है वो राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं। मैं खाली आपसे पूछने मांगता हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए। सर द्रौपदी मुर्मू ओडिशा माटी झील सर
ଆମର ଗୌରବ ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଦେଶର ଗୌରବ ସାର୍। बिल्कुल ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସାର୍, बहुत बहुत धन्यवाद। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ସାର୍ ଭୋଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁ ପରିମାଣ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇ ଦେବା ସାର୍। मैं सबसे पूछूंगा, ଜି सब पार्टी के लोगों को ଜି उनको सपोर्ट करने। ଜି ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେତିକି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଜିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୌରବ। बिल्कुल ଯାହା ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି ଦଳବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ସାର୍। ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। बिल्कुल କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୌରବ ସାର୍। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସାର୍, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତେଇବା। बहुत बहुत धन्यवाद। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।